Good morning, everyone. Morning. We're so thankful, una sa ihatag sa Ginoo sa kinabuhi lahat karon makadayon sa pagsigla kaniya sa Espiritu sa kamatuoran. And we also thank the Lord for the lives of our music team na nagpugi sa pag-prepare, pagtuon sa ato ang mga alawiton kada Domingo. And salamat po ko sa Ginoo na ako po ang makahatag mensahe karon. Tungod kay sa subong diha niya we pastors na may plano nga mag-himo og mga kanang systematic na pagwali. So namin gisunod nga mga sa tawag na themes sa among mga wali. So muna nga, I am supposedly we will finish this First Peter next Sunday. So ahon man nun, ako gyud pa namuali karon sa Domingo para mahuman ako ang series sa First Peter unya maka-proceed na sa katong amuang isabutan nga systematic nga pagtuon sa puno sa Ginoo ug natay sundon ng mga tema para sa ato ang pagtubo. Una, unya ang atong knowledge po is continuous tungod kay pareha taog nadungog nga mensahe. Continuous siya. So we have now natay progressive na learning through topics na gi-prepare sa ato mga pastor. Wala nga, I hope and I pray that mahuman na ito and I'm trying to mahimo na ako ang usa ka linggo sa chapter 5 next Sunday nga ma-compress na ako. Anyway, nata sa chapter 4 katapusan nga text mabasa diha sa verse 12 ngadto sa verse 19. So if you have your Bible, please open our Bible in 1 Peter chapter 4, verse 12, beginning verse 12 up to verse 19. Tingnan lang po sa Ginoo. Beloved, do not be surprised at the fiery trials when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in the plain. For it is time for judgment to begin at the household of God, and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if the righteousness is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing marang puta. Ginoo, salamat kaayo sa imong pagkamaayos ang kinabuhi, imong akong grasya, imong akong kaluoy nga nakabaro kami karon nagabuntagon, nagsimba na kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Lord, we thank you for your provision sa tanang Espiritu sa aming kinabuhi. Kung nagtuumi nga, walay aksidente nga nahitabo sa kanamo, but this is all according to the sovereign plan na imong hatag ang plano sa kanimo sa kanimo. That's why we can entrust to you our lives. Kung kayo natuloy Ginoo, na ikaw ang Diyos at unay ako kung maayaw nga plano para sa matapos na naman kinabuhi. Lord, we pray
that your message this morning, you will give us through the power of the Holy Spirit, the understanding, aron usab na ng Ginoo ang kinabuhi sa Kristohanon, paliwala sa mga pagsulay, paliwala sa mga pagantos, adunay gihapon kalipay, adunay gihapon kalinaw nga among mamatulan diha sa among manluluwas sa si Jesus. Lord, among kinisalig, diha ko naman tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, our message is entitled, Suffering for Christ, Sharing in His Glory. And this message, ano na ako siyang balik-balikon every time I will deliver this message because 1 Peter is a book of encouragement. Na? Pagdasig sa mga Kristohanon nga nangaluya, pagdasig sa mga Kristohanon nga nagkatigulaan sa lain-lain nga nasod, nakalain-lain nga lugar tungkol sa persecution nga ilaha abutan. And here comes the message of Peter encouraging all the believers who were exiled. Nasa verse 1, to those who are elect exiles of the dispersion. Nakatigulaan ng mga magtotoo aron maghatag o pagdasig ngadto kanila. And suffering is not new to us. Kaya kung nga dili na siya bagto nato. And sometimes we read this passage for us to be encouraged. Especially, na mga pagsulat po gumabos sa itong kinabuhi. But suffering here, specifically, kung atong tanawon ang context, is suffering because of following Christ. No? Dili ni siya suffering because we make a decision, sayop na decision na nag-suffer na. No, it's not that kind of suffering. Dili ni siya suffering nga tungod kay nakabuhat ang sayop, mga ganina, nakapatay, so na ay circumstances, na ay consequence, mga nga nag-suffer tanong. But ang suffering nga giskutan ni Peter ani is kanang pag-suffer dato because we decided to follow Christ. And I do believe we have that commitment. We have that kind of commitment to follow Christ. No? Amen ba na? Dapat tayo kasing-kasing, dapat na sa itong kaugalingon nga musunod na ni Kristo no matter what happens sa itong ginaguli. And moingon ta nga, bahala ang pagantos ko. Importante nga, I follow and obey Christ. So that's the kind of suffering they encounter sa mga Kristohanon sa una. To the point that they leave Jerusalem and leave, nagpuyo sa lain nga nasod, lain nga lugar, pag-o nila, kunya, kay Bobo Sultan, katong mga lugar is a Gentile world, ibiyaan ilang balay, ibiyaan ang ilang mga negosyo, ilang source of income, for the sake of following Christ, at makapadayon niya po sila sa napagsunod, sa napagtuon. And to escape death, ano naman, kay Bobo sila nga pagtuon sila. And we all know the story of Paul. Kasi Pablo, sa buhat, nangayo sa permiso sa mga Pariseyo, kadagkuhan sa Pariseyo. Aron nga, kisa itong mga tao nga makita nila sa ilang balay, nga magtapok o magsimba kay Kristo, ilahanggan doon, balik dito sa Jerusalem. And that's why Paul is going to Damascus. And if you look at the map, from Jerusalem to Damascus, layo na siya. Pero nga nung niya po si Paul sa Damascus, ano naman? Because Paul kay nakabalita si Pablo nga, di mga Kristohanon na to, nga ni layas at Damascus. So if we look at the scenery sa kahintang sa mga Kristohanon sa una, grabe ang persecution because of following Christ. O atong napita po, diha sa buhat Kapitulo 11, namugna ang gitawag ng mga Kristohanon. Mga magtotoo nga nagsunod ni Kristo, gingan lang sila og mga Kristohanon. So we will tackle that later. So, also point na ko dali. In God's sovereign plan, suffering is not strange or meaningless.
It is a means of refining believers, confirming them to Christ, and bringing glory to God. That's muna ang atong gisgutan sa chapter 1 verse 6 ingon siya, "In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials." So that, this is the reason, the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Meaning, suffering is dili na siya strange sa plano sa Ginoo, dili na siya wala mayo na Ginoo nga kung musunod mo nako, haya-haya ang inyong kahimtang. Kung musunod mo nako, nindot ang inyong kinabuhi. Wala mayo ng Ginoo. But when Jesus challenged His disciples, He said, "If you follow me, take up your cross and deny yourself." Meaning, Jesus Himself knew from the beginning that if anyone who follow Christ, eventually, they will suffer. Because the cross there, gisgutan ni Christ, take up your cross, is not a happy life. Dili na siya kinabuhi nga hayahay, nindot, free from suffering, but the cross there is referring, picturing what our life will become. Kung magpas ang cross, kung sa may itong kinabuhi, kung sa may itong kahimtang, lisod, bukat, kapoy. And, pinaka-worst, cross means death. That's why suffering is not strange for us believers. No? Tungod kay nakaibaw si Kristo na, and yet, mo na ang iyang challenge sa mga Kristohanon, mga tao na, kung gusto mong musunod ka na ako, be ready to take up your cross and deny yourself. Why? Because suffering will refine us believers. Mo na, ang gisgutan na to sa chapter 1, verse 6 and 7. And it will result to the praise and glory to our Savior, Jesus Christ. So, my first point here is that expect suffering as a Christian. Yeah? We should expect suffering if we follow Christ. Kunya, mabasa na ito na sa verse 12. Ay, sorry. Wala din mapin ni Pasurayan ng Juan. Ang masahod, verse 12. Beloved, do not be surprised at the fiery trials when it comes upon you to test you. So, if you look at the text, si Peter mismo, niingon siya, Beloved, mga igsoon, mga hinigugma, do not be surprised. So, pag ingon ni Peter, do not be surprised, meaning, he is implying that we should expect suffering as Christian. Dili ta ma-surprise nga na ay mga trials mo sa itong inabuhi. Dili ta ma-surprise nga kung musunod na sa Ginoo na magkaibigan na to. Dili ta ma-surprise ka kung musunod na sa Ginoo na ay mga tao nga dili ganahan na to. Ugmo na ang point ni Peter. That's why Jesus warned us during His ministry nga if you follow me, be ready to take up your cross. Nga naman, ingon ang pulo sa Ginoo, when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. Grabe no? Nga naman nga, ano maniha nga, nagkaliso-liso mo, kung ano maniha nga, na may mga tao nga mabibigay na kuha. Nga naman niya nga na may mga tao nga di ka nanawang, gusto ng Kristo. Ingon si Peter, do not be surprised if there's something strange were happening to you. And I do believe we have different stories sa ato ang pagsunod ng Kristo. Especially when we start following Christ. Kaya ang pinakalisod man nako sa ako personally is katong pagsunod nako.
when I decided to follow Jesus, when I decided nga mubiya sa akong barkada, sa akong bisyo, masud pinakalisod. Daghang mga tao nga mo-baby ay mo. Daghang kag barkada nga i-lockdown na ka, may nga ayaw na sunod kay kung ano na. Di na inom, di na magbaluban na to. And I do believe you have your own story. No? Natay, lahi-lahing istorya sa atong pagsunod sa Ginoo. At yet, nagpadayon ta sa ato ang commitment. Why? Because gi-orienta daan ni Paul, ni Peter, gi-hatagan na niya encouragement nga suffering will come to you as Christian. And God is sovereign over all things, including suffering. Lapit ba niya kan verse ni Brad Lala? Wala. Sa akong basahon na Romans 8:28. Unya, let's consider the context of this verse na akong ihatag. Kung ano po sa Ginoo. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Di ba? Kabantay ta, kaninga verse, muna ang atong idasig sa mga tao, especially when they face challenges, when they face trials, when they were distressed, when they were discouraged. Amen? Muna atong basahon. For we know that for those who love God, all things work together for good. But let us remind ourselves that the context of this passage, nagsugod sa verse 16, ingon siya, verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So si Paul na may nagsulat ani, the context of this verse is he is talking about the suffering that they were encountered. Sa panahon nga nakalisod-lisod sila, Pablo, ingon siya, I consider that the sufferings of the present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. And that's why we took this verse, Romans 8:28, knowing that God is sovereign of all things, including our suffering. That we know that for those who love God, all things work together for good. And that all things there, part na ang atong pag-suffer. For what? Work together for good. Kisa man ang mga kamana, for those who are called according to His purpose. Not all people. Dili sa tanang tao, but for those who are called according to His purpose. Meaning, to all Christians, this verse is applied only to all Christians. So, when we think of something to encourage our believers, this verse is very useful to all Christians. Ano man? Doon kay nasayo ta, nga ang tanang utang nga hitabo sa itong ginabuhi, including our suffering, will work together for our own good. So, why? Because God is sovereign over all things, including in our suffering. Manang, expect suffering. Do not be surprised, according to Peter. Aladay, salamat sa Pilipinas. Ikaduha, suffering is not accidental. It is part of God's sanctifying work. So, dili sa aksidente, no? Nga, kung mag-suffer ta, oy, suffer ko da, kaya nagsunod ko sa Ginoo. No. Again, Peter says, do not be surprised. Meaning, suffering is not accidental. Walay kalisod nga giagian sa Kristohanon
tungod kay aksidente lang kini nahitabo. No. But it is part of God's sanctifying work. Again, mabasa nato na sa chapter 1, verse 6 and 7, akong ibasa ganina. In this you rejoice, no now for a little while. If necessary, you have been braved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes through, though it is tested by fire, will be found the result in praise and glory and honor. So, it is kind of just like gold, nga ang gold refined na through fire. Now, suffering also is God's sanctifying work for us to grow. God's sanctifying work for us to rely on Him more and more. God's sanctifying work for us to trust Him, not our own selves. Because we like it or not, as Christian, again, in context, tungkol sa ilang pagsunod sa Ginoo, but in our real life sa karon, dili lang kay sa ato pagsunod sa Ginoo we have sufferings, but sa ato kung kinabuhi, day by day, we have different sufferings. And that suffering will make us more like Christ. Because the more we face trials, we face challenges, the more nandun ka sa Ginoo. And that's reality. No? Kapitang, kano na ito makadulong nga, ang harata makainomdong o natay dilimayo nito po. Kaya kung hayahay pa, makalimot sa Ginoo, well, that's somewhat true sa ubang hitabo sa mga tao nga ang uban makalimot sa Ginoo kung walay kalisod. Pero tanawa itong kinabuhi. Hinugtupi ang imong kinabuhi. Kano sa unsang napita sa imong kinabuhi kanitubo sa Ginoo. Di ba panahon nga nakaka sa pinakaubos ng kinabuhi. Na sa panahon nga makaingon ka, dili na makaya. Kung ako ni uun ang yabot di dangat. Dili na makaya kung ako ni ang punon ng mga suffering na lang. Meaning, that's how God works in our lives. We grow sa dihang sugod tapag salig sa atong buhay ng Diyos. And God used our sufferings, our challenges, our trials aron tara mag-grow diha sa Ginoo. And that's the beauty of suffering nga atong magian kanina. Secondly, ingon si Peter, makita na to sa verse 13 and 14, to rejoice in sharing Christ's suffering. Not just to expect, no? Dili lang to expect in sharing Christ's suffering, but also to rejoice in sharing Christ's suffering. Ingon na po sa Ginoo, verse 13 and 14. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. So maklaro na ito na inyo siya, but rejoice in so far as you share Christ's suffering. So, it not only that we should expect suffering if we follow Christ, but also we should, believers, rejoice in sharing Christ's suffering. Why? Because believers are united. United ni? Mali na ko tayo. Believers are united to Christ in suffering and will be united with Him in glory. Ingon siya sa verse 13, that you may also rejoice and be glad when His glory will
when His glory is revealed. Again, tungod kay gihatag na ni Kristo before we decided to follow Christ, na mabasa nito sa gospel nga ang atong kinabuhi is not easy. Narrow, managingon sa ni Jesus. Lisod, guot ang agianan padulong sa kinabuhi. Meaning, we will face challenges. We will face persecution. We will face trials. That's why we are encouraged to rejoice in sharing Christ's suffering. Just as Christ suffered for us. Sama nga si Kristo, nag-suffer dito sa cross para nato. And wala may tulipon nga mas labaw sa iyang master. Meaning, if our master suffers, we also, Christians, believers, followers of Christ, will suffer. So, ang point ani ni Pedro is, we should embrace that suffering. We should rejoice in our suffering, knowing that we are united in Christ. Ano man, kaya kung tinuotang na nag-suffer, tinuotang hiusan Kristo. And someday, if the glory will reveal, ingon na puno sa Ginoo, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Yun naman, kaya dili lang sa suffering karon ang katamag-antos, but the glory will reveal, meaning, when Christ will return to us, that's the complete joy that everyone will receive because of following Christ. So, ang pag-rejoice na tadanha is not because tungod kay nagsuffer ta, tungod kay di maayo kahintang walang mag-rejoice ta. No, but atong hinungman yung mag-rejoice ta, it's because of Christ. Kaya kung wala si Kristo, wala man ang mga suffering. No? Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala tayo mga Kristiyano. Manang upan ito sa, especially kanang mga bata pa nga mga Kristiyano, maglibog sila. Lord, gano'n man daghan man akong kalisod ka, magsunod man ang palibog. Lord, gano'n man daghan man ang mga pagsulay, nga sa kinabuhi nga, ituman man lang sa kulong. So, what's the best advice, encouragement, this verse? They need to know this verse, that they should rejoice in sharing Christ's suffering. Yun naman, because that suffering, ikawas na nga sa ilang kinabuhi because of Christ. Kaya kung walay Kristo, walay tinuod nga kaluwasan nga napatunan sa usa ka tawo, walay tinuod nga paglutos. Walay tinuod nga kalisod nga mabot sa tawo wala sa Ginoo. Diba? So, are we facing suffering, challenges at ihang isunod ko sa Ginoo? Nebot na sa itong kinabuhi, mga isoon? Kung nebot na, well, praise God. And let us rejoice in that suffering. Mapunin ingon ni Paul sa Philippians 3 verse 10 and 11. Siguro gagmay na pero ako masahon. That I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Now, tanawa ang una-una ni Pedro, ani Paul, ingon siya, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings. So, Paul himself condition his mind that suffering is inevitable.
sa mapistuhanon sa mga tao na gustong musunod sa Ginoo. And that should be our mindset also. We should expect, and if we face challenges, sufferings, we should rejoice. Why? Because application, true joy, is not in the absence of trials, but the presence of Christ in them. Again, without Christ, there is no suffering. Wala nga, maglipay ta because we know that we have Christ. Because suffering, niabot sa atin. So I hope, muna itong masabtang mga Kristohan mo. Huwag muna itong ma-encourage sa mga bago pa na yung Kristohan mo. Mangutana sila silang pagdalingon. Lord, nagsunod ko nimo, naghaman ng mga konsulay. And anak ko na ito makita, ano ko na ito makita ang mga tinuod nga naluwas. No? Sa lahang mga challenges sa kinabuhi nga naman. Kaya mga tao nga na ingon nga nagtuon na sa Ginoo, nagsugod nagpagustati o niya sa dihang. Gisog na sila o gilapot sila silingan nga kung tuon na kagubliya na, ang tao na kasdayong. O sunod ka na silang lain reliyon, di na kailubong sa Katoliko nga reliyon. Madlok na. Para mabiya na yun sa pagtuos po sa Ginoo. No? So, ano na ito matest ba? Makita na ito kisa itong na-genuine nga salvation. Yan naman, kaya katong mga tao nga nagpadayon amidst suffering, makalahukay sila, kaliwalas mga pagsulay. Nakaingam na matagana, napakinailahan nga mga tao nga isugdan mo pag-study, o niya taas na mong naagi, o niya hadlok sa iyong silingan, yun lang yung pag-study. Meaning, wala pa sa nila si Christ. Because true joy is not in the absence of trials, but in the presence of Christ in trials. No? Wala. Katulo, examine the cause of your sufferings. So, let's examine. Nag-suffer mo ko karon. Is it because of my own decision? Is it because of my own action? Ingon si Peter, akong basahan na lang po, verse 15 and 16, ingon siya, but let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler. Ingon si Pedro, pero ayaw mo pag-suffer ha, kasi ngayon mag-suffer ninyo, tungod kay ikaw, mamamatay tao, kawatan, or evildoer. Meaning, let's examine the cause of our suffering. Because if you suffer because you do evil, now, managingon nga, not all suffering is for Christ. Some is due to our own sin. No? Lahat tayo mga decision making ba? Kaya, gihin mo na to, dili maayo para sa akong ginabuhi, or libuhat ako sa lahat, dili, kaya buhat nga, dili siya maayo, pero ako siyang gibuhat, wala, nag-suffer ka. Walang ngayon si Pedro, let none of you suffer as murderer or a thief or a murderer. Yet, if anyone suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. O sa ganyan sa verse 16, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. If you suffer for Christ, and if you suffer as a Christian, ingon si Peter, do not be ashamed, but glorify God in that name. Nga naman, naka-dimension mo dyan ni Peter, suffer as a Christian. Unya, gingon kasi siya, let him glorify God in that name. Kanang name na referring to Christian.
Because we all know in the context, sa unang panahon, Christian is not a very nice word. Para nato karon kay we are Christian, we are so proud man. No? I'm a Christian. Mapaila-ila kas mga tao, mga nasa sa imong trabahoan, I'm a Christian. Sometimes we use that word Christian as our identification that we follow Christ, and wala yung tao nga mahingabot mo. Ano na Christian ka? Nga, alipay pa sa taga, na kay nagawan nga Christian po, oy, makasinabot ka. Well, that's good. But, atong tanawon nga, sa panahon nila sa una, if they confess that they were Christian, equivalent na sa persecution. That if they confess that they were Christian, equivalent na sa execution. So, the name Christian, they keep them in themselves. Mura na sa panahon, kaniadto nga, ang mga tao nga laig reliyon, ingnon o protestante. Dahil na sila reliyon, i-discriminate. So that's the kind of word Christians before. Pero now, we are so very proud calling ourselves Christian. Pero sa una, tagu-taguan sa nila, tawon. Kung may kawan sila, Christian sila, tayo. So, manang naingon si Pedro, if you suffer for Christ, do not be ashamed. If you suffer because you are a Christian, do not be ashamed. Grabe, no? Mura na siya sa una o ingnon kag, lay na relihiyon. Mga protestante nila. Mga wala sila relihiyon. That's the kind of persecution, opposition ang iabot sa mga tao sa una if they use the word Christian. I'm a Christian. And praise God. Yan naman, because karon murag na normalize naman. Dili naman kayo kanang persecute. Gani, ang ako nga reliyon sa Pilipinas, ang RC, they confess also that they were Christian. Kaya kung dili pa siguro, kontrahan na sa RC. No? Pero nagtuo po sila na sila ay Christian. Kung ngayon yung Christian, sila, nagtuo po sila Christian, dili, taglaptan. Pero kung ang RC, ikapuntat pa nila ang mga Christian, posible nga dili nga niya ang kaya-kaya ng kahintang. So imagine that kind of situation nga ilang hagiagian sa unay nila. Nga, na si Pablo, kasunod-sunod nila, may bawan na sila Christian. Kaya dakpon, isunod balik dito sa Jerusalem. So manang naingon si Peter nga, if anyone suffer as a Christian. So, klaro no? Let him not be ashamed, but let him glorify God in that name, Christian. So, let's suffer. Let's examine the cause of our suffering. Are we suffering because of what we have done nga dili maayo? Because of some sin nga atong gibuhat? Or are we suffering because we follow Christ? So, let's glorify God if we suffer through Christ. And lastly, entrust your soul to a faithful Creator. Again, this book is a message, a letter of encouragement. Manang nakaingon si Pedro sa verse 17 to 19, ingon siya, for it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? So gipakita ni Pedro ang kahimtang sa mga Kristohanon o ang kahimtang sa mga dili Kristohanon. Again, just to encourage the believers, no? Nga ang paghukom sa Ginoo magsugod sa mga magtotoo. And that judgment is
Not a judgment nga ikaw ang ka sa inferno, no, dili nga na judgment. Kundi makita na to na sa atong kinabuhi, karon nga even now we suffer. Kunya ningon si Pedro. And what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Kung kalisod-lisod na karon nga kita mga Kristohanon, how much more will be the outcome for those who are not Christian? Just think like this. We suffer because of Christ. Yes, they do not suffer because they don't have Christ. But what will be the outcome sa ilahang kinabuhi after life? No? Kanang makailan na ito nga walay Kristo. Kibaw matanga sa tapaingon, duhar mo na langit ang perino. And that's the kind of perspective na ipakita ni Pedro sa mga Kristohanon just to encourage them na sagdila nga magsuffer na. How much more those people who are not in Christ. Ingon siya sa verse 17. What will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Ingon siya, nag-quote niya. And if the righteous is scarcely saved, he's referring to us nga ang mga magtotoo, ang mga balaan, scarcely saved is not because nga mura kakalisod, but because of the suffering, because of the challenges, the difficulties we have right now, mga nga scarcely saved ang yan giterm. What will become the ungodly and the sinners? So that's the comparison between us, the believers, and dili mga Kristohanon. Walang ninyo siya sa verse 19. Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator. Meaning, the righteous are saved with difficulty. Again, ang difficulty ani dili tungod kay nagisod ta atong kaugalingon, ganan ning kamo ta maluwas mo. But ang point ani, pag-ingon ako, the righteous are saved with difficulty because we have different challenges. No? Na ay sa atong pagsunod sa Ginoo lisod. We take up our own cross. The righteous are saved with difficulty not because God lacks power, but because sanctification is a painful, refining process. Again, Peter is using the word gold, refined by fire. And we Christians, our life, refined as a Ginoo through challenges, through suffering, through kana mga pangitabo nga para nato dili na nato mahimo. Mabitaw lang saying na Ginoo nga ang Ginoo dili maghatag sa dili nato makaya. Is it correct or wrong? Kaya mo man kasagaran ko ito, makaya rin kaya ang Ginoo dili maghatag nato nga utang nga dili nato makaya. No, it's wrong. Kaya kung makaya na to, nasalig na sa pagkakalingon. Si Paul mismo na ingon nga sa 2 Corinthians, if you look at that verse, something that we cannot bear. And God allowed that things nga dili na to makaya for us to trust Him. Kaya kung hatag ang Ginoo nga makaya na to, there's no room for God na muhimo sa trabaho na makaya na to. Pero may mga butang nga di na to makaya. May mga circumstances nga matanaw ta Lord, di siya na mahimo. Para na ko imposible, no? Nato kung naghatag mga butang nga dili na to mahimo. Kung nga nung gihatag mo na si Ginoo na to, for us to be refined, for us to be
to be reliant on God to give us this life. Kung naman, sa panahon na dili na tumakaya, that's the time to trust God at to ihatag sa Ginoo ang tanan aron siya ang buhat para nato. So what's the conclusion? So, sa conclusion na to, wala nang butang o matarong sa gira. Okay. Suffering is not a sign of God's absence, but of His defining presence. Again, suffering, walang masabot nga nag-suffer ta, wala ang Ginoo na to, but it is God working us, refining us, sanctifying us to trust Him more and more. And the cross precedes the crown, suffering now, glory, later. Di ba? We all know, Jesus died first, and then He rose again. The cross precedes the crown. Wala ang crown na una, kundi ang cross na una. Ang kalisod na una, namatay siya una before siya namatay. And that's the same also as our suffering. We suffer today, and yet we were awaiting for the glory revealed in Christ. And lastly, trust God's providence, glorifying trust in your trials and continuing to do. Ang providence sa ginawa na is not just kanang financial freedom, but our providence ana kita na to na sa atong daily life, sa atong trabaho, sa atong pamilya, sa atong negosyo, sa atong kahimtang, makita nato ang providence sa Ginoo na kanunay na sa atin. Para let's glorify Christ in our trials and let's trust God for His unending providence. Let's pray. Thank you, Ginoo, sa tanan. Salamat po. Ikaw ang Diyos, nakita sa aming kahimtang.